पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो हालत है वो उस हालत के बारे में यहाँ पे जिक्र करना भूल गए। सुबह एलओपी ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी अपने एआई रेवोल्यूशन का जिक्र किया, विजन का बताया। उस विजन के साथ ओबीसीज को जोड़ना भी चाहिए। मुसलमानों को जोड़ना भूल गए। क्या सिर्फ मुसलमान सिर्फ इसलिए है, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए 30 सेकेंड आप गिनिए, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए है कि उनको बीजेपी से डरा के इलेक्शंस में वोट हासिल किए जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गलत फहमी पालना बंद कर दीजिए। मुसलमान किसी से डरने वाले हैं नहीं, न वो बीजेपी से डरते हैं न किसी से डरते हैं। वो अगर डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डरते हैं कि जिस तरह का रवैया आरएसएस और बीजेपी। जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जम्मू कश्मीर के हवाले से जिक्र किया गया और ये बताया गया कि 370 हटाने के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ और असेंबली इलेक्शन भी हुआ। ताजुब है कैसे इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ हो। 370 के होते हुए भी होता था, आपने नाजायज़ तरीके से 370 हटाया, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 370 के दौरान भी लोगों ने जमहूरियत पे यकीन दिखाया, जमहूरियत के ज़रिए अपने फैसले किए, और 370 के हटाने के बाद भी लोगों ने जमहूरियत के ज़रिए जवाब दिया। वो इलेक्शन होना कोई पहली बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। इलेक्शन इससे पहले भी हुए, आज भी होते रहे, होते भी रहेंगे। जो चीज़ बतानी चाहिए थी, जो बताई नहीं गई प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से क्या नुकसानात हुए, 370 के होने से क्या फ़ायदे थे, जो बात मुल्क को बताई नहीं जाती है, जो बात इस ऐवान को बताई नहीं जाती है, जो बात उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में होनी चाहिए थी, जिसका जिक्र नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं इशारा करूंगा। जो बात होनी चाहिए थी, हकीकत ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप उठा के देखें 370 के होते हुए और 370 के बाद, 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर कोई पिछड़ा राष्ट्र, पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, पसमानदा रियासत नहीं थी। 370 के होते हुए HDI के इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जम्मू कश्मीर का शुमार 6ठे रियासत का होता था। अगर आप कंपेयर करें उन रियासतों से जहाँ पे बीजेपी गवर्न करती है, बिलखुसूस आपकी मखसूस और ख़ास रियासत गुजरात, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर का 0.712 था, वहीं पे गुजरात का वहां से ज्यादा कम था जो कि 0.677 में था। हरियाणा का जम्मू कश्मीर से कम था 0.702 पे, उत्तर प्रदेश का उससे भी कम था 0.596 पे, मध्य प्रदेश का जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा कम था 0.606 पे, बिहार का 0.76 पे। काश उस तरफ तवज्जो दी होती। जम्मू कश्मीर पे जो तोहमतें लगाते हो, जो जबकि हकीकत कुछ और है। 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर इन सब रियासतों से, जिसमें आपकी गुजरात भी शामिल है, बहुत ज्यादा बेहतर थी। पॉवर्टी राइट 370 के होते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, जो बताया जाना चाहिए था, जम्मू कश्मीर जो इस मुल्क की सर्वे हुई है, आखिरी सर्वे हुई है, जम्मू कश्मीर में 10.3% पे थी, जो कि गुजरात से कहीं ज्यादा बेहतर है। गुजरात जहां पे 16.6 की पॉवर्टी रेट है, परसेंटेज है, यूपी की 29.4% है, मध्य प्रदेश की 31.7 पॉवर्टी परसेंटेज है, बिहार की 33.7, और 370 के होते हुए उसी मुकाबले में जम्मू कश्मीर की सिर्फ और सिर्फ 10.3 पॉवर्टी रेट थी। ये बताना आप भूल गए। इस मुल्क को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, इस मुल्क को आप मिसलीड करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बात करें, 370 के होते हुए आपकी जो सर्वे हुई है इस मुल्क में 2009 से लेकर 2016 तक, अगर आप कंपैरिजन करें, जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट थी वो उम्र बन चुकी थी 73.5, गुजरात की उससे कम थी 68.7, यानी जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी गुजरात से। हरियाणा में 69.4, यूपी में 60.3, मध्य प्रदेश में 60.2, बिहार में 68, और इस सब के मुकाबले में इन सबसे ज्यादा कश्मीर में थी 73.5। एजुकेशन के हवाले से आप बात करें, एक ही इंडिकेटर की मैं बात करता हूं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में लोग दाखिला लेते थे, एनरोल करते थे, जम्मू कश्मीर में इन सब रियासतों से ज्यादा थी 370 के होते हुए। 370 के होते हुए 30.9% थी जम्मू कश्मीर में,
اور گجرات کی اسی مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی 20.4. یعنی کہ جموں کشمیر میں 370 کے ہوتے ہوئے ہائر ایجوکیشن میں 31% جو ہے آبادی کی جاتی تھی، اور گجرات میں اس سے بہت زیادہ کم 20% جاتی تھی. ہریانہ میں 29.4%، یو پی میں 25.8%، مدھیہ پردیش میں 22.6%، بہار میں صرف اور صرف 14%. یہ ہے حالت جو کشمیر کی تھی، جس راہ پہ یہ کشمیر تھا. انکم کی اگر بات کریں، میں زیادہ انڈیکسز میں جاؤں گا نہیں. پاورٹی کی میں نے بات کی، جموں کشمیر گجرات سے بھی بہتر تھا، ہریانہ سے بھی بہتر تھا، یو پی سے بھی بہتر تھا، مدھیہ پردیش سے بھی بہتر تھا، بہار سے بھی بہتر تھا. صرف 2 منٹ چاہیے میڈم چیئرپرسن، میں کنکلوڈ کروں گا، مجھے پتا ہے میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. پوسٹ ایبروگیشن کا ڈاٹا ایک ہی انڈیکیٹر اٹھاتے، یہ سارے انڈیکیٹرز 370 کے ہوتے ہوئے جو یہاں پہ بتایا نہیں گیا، پوسٹ ایبروگیشن کا انڈیکیٹر ایک ہی اگر اٹھائے ایمپلائمنٹ کا، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اسی ریاست میں جہاں پہ یہ انڈیکیٹرز تھے، آج ایمپلائمنٹ جو ریٹ ہے وہ 32% پہ پہنچی ہے. پہلی بار ہم نے دیکھا ہے. یہ 370 ہٹانے کا نتیجہ. 370 ہٹانے کے بعد یہ بتایا گیا، ملک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی کہ الیکشنز ہوئے. الیکشنز اس سے پہلے بھی ہوتے تھے. یہ نہیں بتایا کہ الیکشنز کے ذریعے لوگوں نے وہاں پہ کیا پیغام دیا. الیکشنز کے ذریعے پیغام دیا، اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا، نہ صرف 370 بلکہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے اس ریاست کو، جموں کشمیر کو، جو 1953 سے پہلے جو سٹیٹس ملا تھا، اسمبلی نے وہ ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں تب تک یہ سٹیٹس قبول نہیں ہے جب تک وہ سٹیٹس بحال نہ کیا جائے. اسمبلی کے ذریعے حالانکہ میری وہ خواہش نہیں ہے صرف سٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے یہاں پہ، مگر اسمبلی کے ذریعے. اور بہت سارے لوگ، صرف ایک منٹ میڈم، صرف ایک منٹ، بہت سارے لوگ آپ کے ان وعدوں پہ امید لگائے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ چلیے سٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے وعدے کیے ہیں، سپریم کورٹ میں وعدے کیے ہیں. وہ وعدے آپ کب پورا کریں گے اور ریزولوشن پہ عمل کب کریں گے؟ جو سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا 1953 سے پہلے، وہ ایک دن اس ملک کو واپس کرنا پڑے گا. اور آخر میں میڈم، پورے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، میڈم کمپلیٹ کریے پلیز. صرف ایک منٹ کنکلوڈ کروں گا. پورے ملک میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ اس حالت کے بارے میں یہاں پہ ذکر کرنا بھول گئے. صبح ایل او پی نے بھی ذکر کیا، انہوں نے بھی اپنے اے آئی ریولیوشن کا ذکر کیا، ویژن کا بتایا. اس ویژن کے ساتھ او بی سیز کو جوڑنا بھی چاہیے، پچھڑے ہوئوں کو جوڑنا بھی چاہیے، مسلمانوں کو جوڑنا بھول گئے. کیا صرف مسلمان صرف اس لیے ہے، کیا مسلمان صرف اس لیے 30 سیکنڈز آپ گنیے، کیا مسلمان صرف اس لیے ہے کہ ان کو بی جے پی سے ڈرا کے الیکشنز میں ووٹ حاصل کیے جائے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی پالنا بند کر دیجئے. مسلمان کسی سے ڈرنے والے ہیں نہیں، نہ وہ بی جے پی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں. وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اور صرف اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح کا رویہ آر ایس ایس اور بی جے پی